एक अमल देता हूँ, बहुत ज़िंदगी में काम आएगा इन मुबारक घड़ियों के हवाले से। एक अमल देता हूँ और इससे बहुत फ़ायदा होगा। वो अमल ये है कि आप 2 तस्वीर सूरत फातिहा की पढ़ें, अवल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, और सूरत फातिहा की 2 तस्वीर पढ़ के और इसका हदिया हुजूर के घराने को हदिया करें। और अगर चाहें तो 2 तस्वीर सूरत इखलास की पढ़ लें, 2 तस्वीर सूरत इखलास की, और इसका सवाब हुजूर के घराने को हदिया करें। और ये सूरत इखलास का पढ़ा हुआ हदिया अल्लाह की रहमत से नूरों में, बरकतों में और अल्लाह की रहमतों में पहुँचता है 100%। और हुजूर के घराने को हदिया करें। और हुजूर के घराने में हुजूर की बीवियाँ, बेटियाँ, दामाद, नवासे, नवासियाँ, यह हुजूर का घराना है। और उस हुजूर के घराने में ये हुसैनी काफिला भी हुजूर का घराना है। इनको हदिया करें हुजूर के घराने को, और जो मुराद मांगे अल्लाह अता करता है। और ये मुसलसल अमल करते रहें। आप दिन के किसी वक्त सुबह शाम 2 तस्वीर सूरत इखलास पढ़ लें, हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 पढ़ें और अवल आखिर दरूद पाक पढ़ें, और फिर ये तस्वीर आप उनकी खिदमत में हदिया कर दें। आपका कोई मसला है, आपकी कोई मुश्किल है, आपकी कोई परेशानी और नामुमकिन है, इस मसले, मुश्किल और परेशानी में यकीनन आपके लिए खैर की, बरकतों की और रहमतों की और खुशियाँ खुशहालों की राहें खुलेंगी। बे औलाद हैं, बेघर हैं, बेदर हैं, दर्दमंद हैं, मरीज़ हैं, कोई इफाका नहीं हो रहा, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकामियाँ, मुश्किलात, रास्ते बंद हैं, कोई ज़िंदगी की मुश्किल है जहाँ आप कहते हैं कि बस हम ठहर गए हैं और इसका हल सिर्फ मौत है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ ये वजीफ़ा और बहुत हैरत अंगेज़ ये तजर्बा पाएंगे और इसकी बरकत पाएंगे। चंद दिन, चंद हफ्ते ज़िंदगी में इसको शामिल करें। मेरा तो मशवरा था कि सारी ज़िंदगी इसको अपनी ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, सारी ज़िंदगी इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। आप गुमान नहीं कर सकते कि आपको इसका नतीजा, इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा, गुमान नहीं कर सकते। आप सोच नहीं सकते इसकी खैरें आपको क्या मिलेंगे, इसकी बरकतें आपको क्या मिलेंगी। मेरे पास इतने तंग दस्त और परेशान लोग आए जो ज़िंदगी की बाजियाँ हार चुके थे और जो खुदा न खास्ता खुदकुशी का सोचते थे और बुरे बुरे ख्याल आते थे। मैंने उन्हें कहा कि 2 तस्वीर सुबह, 2 तस्वीर शाम पढ़ लो। अगर सुबह शाम पढ़ लें तासीर बढ़ जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और भी अर्ज़ करूँगा इस शहादत हुसैन की निस्बत से, काफ़िला हुसैनी की बरक़ात की निस्बत से एक चीज़ और भी अर्ज़ करूँगा। अगर यही सारा दिन पढ़ते रहें, यानी 2 तस्वीर सुबह शाम पढ़ लें और सारा दिन उसके अलावा खुला पढ़ते रहें, तो इससे एक फ़ायदा और होगा, और वो फ़ायदा ये होगा आपको, और हैरत अंगेज़ फ़ायदा होगा कि आपकी तासीर ज़्यादा होगी, मसाइल जल्द हल होंगे, मुश्किलें दूर होंगी, परेशानियाँ दूर होंगी, और आपको ज़िंदगी में खैर के मौके ज़्यादा मिलेंगे, तरक्कियाँ और कामयाबियाँ बढ़ चढ़ के मिलेंगी। इन हस्तियों ने अल्लाह से मांगना सिखाया है, अल्लाह से लेना सिखाया है, और अल्लाह के ख़जाने भरे हुए हैं। इन हस्तियों ने वो ज़िंदगी का सफ़र सिखाया है। आशूरा का ढल जाना, सुगरा का वो मर जाना, असगर के सीने में बर्छी का उतर जाना, ये कहानियाँ सच्ची हैं। ये सबक दे के उन्होंने अल्लाह के साथ जुड़ना सिखाया है, अल्लाह के साथ जुड़ना सिखाया है। और वो एक पैगाम देकर गए हैं कि ख्याल करना, गर्दिश अय्याम जो भी आए, उरूज हो या जवाल हो, मौसम मुआफ़िक हो या ना मुआफ़िक हो, ज़िंदगी के सफ़र में अल्लाह को नहीं छोड़ना और उसके रास्ते नहीं छोड़ने और उसकी सच्ची राहें नहीं छोड़नी और वो सच्ची मंजिल नहीं छोड़नी। रिवायात में आता है कि जिस दिन वाक़या करबला हुआ है उस दिन 3 घंटे दुआ मांगी हज़रत इमाम हुसैन ने। 3 घंटे दुआ मांगी। किससे मांगी, किससे मांगा, किसको चाहा? मांगना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है। एक नफिल बताता हूँ, वो बहुत कमाल नफिल है। ये नफिल पढ़ने हैं 9 मुहर्रम की शाम को और फिर पढ़ने हैं 10 मुहर्रम की शाम को। 9 मुहर्रम की शाम को मगरिब के बाद रात तक जब आपको सहूलत हो, और 10 मुहर्रम की शाम को मगरिब के बाद रात तक जब आपको सहूलत हो। 2 रकात नमाज नफिल, जिसकी पहली रकत में सूरतुल काफिरून 11 दफ़ा और दूसरी रकत में सूरत इखलास 11 बार, ये आपने पढ़ना है। और फिर उसके बाद एक लफ्ज़ पढ़ना है, या शहीद हो, या शहीद हो। ये 313 बार पढ़ना है और गिड़गिड़ा के पढ़ना है। और अब तक जितने भी शहीद हुए अल्लाह की मोहब्बत में, अंबिया जितने भी शहीद हुए, अंबिया शहीद हुए, और अहलुल बैत, असहाब रसूल, और ख़ास तौर पे काफ़िला हुसैन, इनकी शहादतों और अल्लाह के यहाँ इनकी मकबूलियत, महबूबियत और अल्लाह के यहाँ इनकी मकबूलियत को सामने रख के और अपने मसाइल का तसव्वुर करना है।
یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے، ان 3 چیزوں سے ہے۔ جگر کی بیماریوں میں سارا ہیپیٹائٹس آ جاتا ہے، سارا یرقان آ جاتا ہے، سارا خون کی کمی، خون کا بننا آ جاتا ہے، اور دل کی بیماریوں میں سارے وساوس، ساری ٹینشن، ساری انزائٹی، سارا اسٹریس، سارا ذہنی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ، اور ساری نیند کی کمی، اور دل گھٹا رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، یا پھر دل کی بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر ہے، اور پھر اس کے علاوہ دل کے اور بیماریاں ہیں کہ اسٹینٹ ڈلنے کی ضرورت ہے، بائی پاس کی ضرورت ہے، فلاں فلاں، یہ ساری دل کی بیماریاں۔ خون کی بیماریاں، خون کی بیماریوں میں جلدی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، خون گاڑھا ہے، کولیسٹرول ہے، یوریا ہے، اس میں یورک ایسڈ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسم کی بیماریاں ہی یہی ہیں جتنے میں نے تذکرے کیے ہیں۔ یا شہید ہو پڑھیں گے اور ڈوب کے پڑھیں گے 313 دفعہ، سال میں 2 دن ہیں سارے۔ اولیاء سے یہ بات ثابت ہے، جو عمل بتاتا ہوں میرے عمل کے ساتھ سند ہوتی ہے، حوالے ہوتے ہیں۔ کوشش ہے، دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے ہر عمل کے ساتھ سند ہو، ثبوت ہوں، حوالے ہوں، بغیر حوالوں کے نہیں۔ تو یہ بڑی بڑی اولیاء ہستیوں سے ثابت ہے، اور صدیوں سے یہ سعادت چلی آ رہی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیں، اس عمل سے بہت حیرت انگیز رزلٹ، نتیجے، خیریں اور برکتیں ملیں گی۔ بس صرف 2 دن کا عمل ہے، اور میرا تو مشورہ ہے اس عمل کو پھیلائیں۔ 2 نفل، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں اخلاص، سلام کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور 313 دفعہ یا شہید۔ اب میری طرف توجہ سے دیکھیں کہ یا شہید پڑھنا کیسے ہے۔ ہر دانے کے اوپر ڈوب کے پڑھنا ہے، گڑ گڑا کے پڑھنا ہے، یا شہید ہو۔ اور انبیاء کی شہادت، سارے انبیاء کی شہادت، اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادتیں، جتنے غزوات ہوئے ان سب کی شہادتیں، اور آل رسول کی شہادتیں، اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء، صلحاء، اور جتنے بھی اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے، ان کی شہادتیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، شہید کے ہاتھ پہ اس کا سر ہوگا، اور اس سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے تو کیا لایا؟ تو وہ سر کے اوپر جو زبان ہوگی وہ بولے گی کہ اللہ یہ قربانی لایا ہوں، اور تیری راہوں کے اوپر اور تیرے راستوں میں، میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری جان تھی، میں نے تیری راہوں میں دے دی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کیا تم گواہ ہو؟ میں ہاں یا اللہ ہم گواہ ہیں۔ فرمایا تم سچ کہتے ہو، لے جاؤ، اور جنت کے سارے دروازے پکاریں گے آپ ہماری طرف آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں۔ اور فرمایا وہ مہکتے چہکتے جنت میں داخل ہوں گے۔ شہداء کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے، شہداء کی قیمت ہے۔ تو آپ جب یہ عمل کریں گے، اس عمل کے ساتھ ایک حیرت انگیز برکتیں ان کی مل جائیں گی، سعادتیں مل جائیں گی۔ اور میں بعض شہداء ایسے ہیں جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے، وہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ حاجی سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، حافظ قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا، آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور شہید سفارش کرے گا، اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے۔ تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے، اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے۔ اس عمل کو ضرور کیجیے گا، اور زندگی کی ترتیب بنا لے 9 اور 10 محرم کو اس عمل کو کبھی نہ بھولیے گا۔